केजरीवाल को बेल हो गई, के चंद्रशेखर राव की बेटी को 6 महीने में बेल हो गई, मगर गुलफिशा को 5 साल से बेल नहीं होती, शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती, तहर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल उनको? तो बंधुरा सबाई केमन आछो? आज के जे भिडियो आपनादेर देखाते जाচ্ছি एमआईएम चिफ आसादुद्दीन ओवैसीजिर একটা স্পিচ সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে। তো চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন। हम नहीं झुकने वाले हैं, हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में बेल नहीं होती, केजरीवाल को बेल हो गई, के चंद्रशेखर राव की बेटी को 6 महीने में बेल हो गई, मगर गुलफिशा को 5 साल से बेल नहीं होती, शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती, तहर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल उनको? कि हमारा मुकद्दर सिर्फ घर का डेमोलिशन, हमारा मुकद्दर गोली खाना, हमारा मुकद्दर मस्जिदों को हमारे छीन लेना, हमारा मुकद्दर हमारे बच्चे यतीम होना और उनके माँ बाप अपने बच्चों को जेलों में देखते देखते खबरों में चले जाते। তো বন্ধুরা যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে, যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা যদি আপনারা এই ভিডিওটা পুরো দেখতে চান তাহলে এনডিটিভি ইন্ডিয়া ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে, তো আপনারা যে ভিডিওটা দেখতে